Ayan guys, good morning, good morning. Yan, na-invite na naman tayo sa isang ride guys. Kaya yan, let's go na sa meeting place guys. Gaya ng dati guys, as usual, ang meeting place, McDo Tansa. At hulaan nyo guys kung sino makakasama ko ngayon sa ride at sino mga nag-invite sa akin. Minsan na rin natin itong nakasama sa ride guys. Kaya yun, hulaan nyo guys. Mamaya i-reveal ko yung kung sino kasama ko. Walang iba guys kundi ang mga idol natin, mga Ronin idol. Pero hindi sila ang sasama natin guys. Nakasabay lang natin sila sa meeting place. May sariling lakad ang mga Ronin guys. Sa mga mga Ronin, members ng Ronin, shoutout sa inyo. Ingat-ingat po tayo. Ride safe guys. To reveal kung sino makasama ko, eto na, walang iba kundi ang mga Sultan Boys. Guys, natuwa sila nung huling ride namin, nakasama nila ako, kaya in-invite na naman nila ako. Dito pala guys, birthday ride ni Boss Nicky, ang insan Nicky natin. Ride celebration ang gagawin namin, kaya yun, invite nila ako kasi mawak na kano'y gwapo. Sakay, gwapo, kanuga pa. Kaya unti-unti nang nagdadatingan ng mga kasama natin sa nandiyan si Boss Rico, yan, pakaway-kaway, dancer ng Sultan Boys. Andun din si Sir Arvin at andyan din si Boss JP, kilabot ng Bagong Bayan guys. Ito palang gagamitin natin na motor, si ipapakala natin dyan, Kawasaki. Ganun na lang guys. Dumating na rin sila Sir Omar, sila Sir Bu, andyan na rin Sir Marico, pinakagwapong membro ng Sultan at Presidente. Yan, pakaway-kaway, si Sir Jong, Sir Dondi, andyan na rin. Yan ang mga kasama natin guys. So ano pa ba, tartarolan anteran guys, gear up teran makarayu tera. Yan na guys, keep watching guys. Keep watching. Amo na pa mag-English ko pala. Kasama din pala natin guys si BM Anton Talimbadok ng Kapayaw. Kaya yan, masayang ride to guys. Tara, let's go, let's go. Syempre guys, as usual, andito lang na naman tayo sa likod para alam nyo na, asus, no overtake malaman nikwa na malaman ninyo pagkakasaranggasang na payandag gatole kadyaw lemo futang kandalan. Leba na bisibising nga ko amporke birthday ride yun yan paspas-pasa ko ba yun may tinala mo man ba ito malibre gagangi gonggong nga bing talaga manswan na marimeke vuyayo nga bing. Pero guys, awan guys, yan in-overtake ko na ta ko mapesto na ta picturean ko ira entre video pera se nakastape girawan ko guys jeran guys yo Sultan na moto club balatan ko guys awan na nga required CC yo motor nga mawag mo se makasali ka ganyo grupo ra mix yo bikes na yan small or big bikes pwede ka ma-join basta gitamyakan nga gwapo ko palak gwapo ka chin join ka. Pero no awan may jangga chan ladok ko laman, everybody is welcome kanyo guys. Nek ko na uran na yanta maritera makapakarela kang gusto ta doya cho dalan guys janta cho likog ni birthday boy yin tapos nembang tera kanyo parte bay bayog guys kato aruyo yung Statue of Liberty unang eto mangitaya ka mait yo nabisin nyo kakarabulong kira na libre Boss Omar kang sinuno ka mait guys. Singat yan guys jo maski BM Anton ni Corsonada ano kaya pa sinuno nga mait basta yakan i-flex yung pala kagwapo mat-teleporteran guys jo kami kanyo nasipingin kanyo pagkafe yan kanyo to libre nga kapagkafe yan itafa-taful dero kalibre yan dero ko guys yan lang kalibre yan idol ko nilaman lagi yan idol Sir Marico kung yakan guys. Pero amo yan Sir Marico nang gidawawa ka 500 yakan yan kina o jukom yung 500 din takalain mo yakan i-video kang vlog mo kun na pero yung marina amo ko guys mas dodok yun dawawa i-Boss JP nang gidawawa ka milyaw tayo ginakanula peyo kanain ko i-video ko yung vlog ko jo naka-slow mo beba kaya yung makay kanyo Sultan Boy sira mawag no yung apido nga airtime medyo mangidawawa gilaman o jo niya tira balatan kanyo kuangin Kamalanyugan Bridge syempre si Maripe sayang ni 500 Sir Marico i-video tamanin na ibayla-bayle na jo sige 30 seconds lang natalan ka na airtime mo syempre vlog ko yaw awan pe tanakwa na bida nga mundi yakan jo ikasang mo yung mas mo siya siya masikan kay gwapom ko Boss Carl jo inyan na kanyo tangayo Kamalanyugan Bridge para panononak alin na kanyo problema nabisin na kun yan ta full dyan paspasa tira manganin teleporteran ta nabisinin jo yan terecho restauranin jo Sir Rico jo dancer yo Sultan nakataples macho
macho dancer. Hindi mo pa giling-giling na. O, sige, banat, Boss Rico. Oh, ano yan? Malaganag ka ni Kokaw. Sa bagay, ako na makuha no, vlog ko yaw eh. Afu, yoto king ko na, maripe kahit mapafoot ni Boss Arvin Andre, Boss JP, Boss, pa ni magkano Boss per Rico. boss, magkano per hour boss? Sa mga viewers natin dyan na gustong magpabook guys sa mga Sultan Boys, PM nyo lang ako, private message nyo lang ako guys. Ako na bahala mag-book para sa inyo guys. Siyempre, the most awaited part. Siyempre, vungkulin na. O, June, nangandan ni, namukaloko ra. Nangandan ni, marirami ba na kaisyon kang happy birthday. Opo, happy birthday pala ko, Insan Nikki. Boss Nikki, happy birthday ha. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan, balatan nyo na order mi ko guys. Pizza, entre, lomi. Fu, pialata ko ha. Pialata barka de, vulune top box ko, 55 liters. Awan na kuro makan. O, awan na may lumbet, awan na may syarong kuneta. Ta eksakto lang yung makan. Tagi-sabi lang ka lomi ko guys. Yung problema ko na-promise na pema kanyo ka balik ka pagkaro sa lubek ko nga makan. Pero guys, pasikan na tira no tira. Nyang pelaso may lubet tira. Nyang pelaso agad, nyang pelaso matalan dyan. O guys, may nakita na ako sobra o. Ayun o, hindi pa nagalaw. O, pwede yun. Pala pasensya ang gulaso nga. Sharon kuneta ka to tambag ko. Ano ba ko guys? Nabalima manganin. Antera kafe ni nam. Bad news ko guys. Maritera na Sharon kuneta kanina talang kalomita po ba. Mavurunag ka baka mabatak kanyo unag yung tagbag ko. Nabisin man lang karabulo ko guys. Hindi June. Ma'am kami kanyo JL ka. Magkafe na ganun. Kaya makanda ka cake. Pan nago kafe be balaman. Tera makikin na. Ano pa nakapanuhonon guys. Siyempre pe sayang to. Nidawawara tsaka ni interviewon ko to dua. Boss pwede magtanong? Yes sir. What do you do in the living room? Awan na answer ko guys. Kala na laman pero yun na senyat na eh. Ju. Next na pa Sir Marico. Interviewan. Good afternoon sir. Pwede mo magtanong? Yes. What do you do in the living room? I will ask you the same question. What do you do in the living room? Secret. Secret. Yakult siya, Yakult. Yakult daw sabi ni sir. He's playing Yakult. As per Sir John mga guys, Sir Marico is playing Yakult in the living room. Bago nga pala natin tapusin itong video guys, i-flex muna natin yung mga motor na gamit natin. Ayan, yung mga motor na yan guys. Muli guys, maraming salamat at sana hindi kayo magsawang sumuporta. Happy birthday Boss Nikki!